10 million pesos BMX. 10 million? Brakes? Gano'n, boy? Igogo. Damage ko yung rim. Pakina ka. Shit, ang ganda naman ng bike na yan. Shit, tak na bagulong. Bago lang. Ayun na, parang sa ano lang binili. Ginaya yung pedal. Oo nga na. Tang ina para sa ano yun talaga eh. Bito. B2. 10 Ito yung ano million. yung makasira muna Bike, ano, pare. power. Kasi yung bike na to worth 10 million. 10 million. Pesos. Bal. What the fuck? I can do 180 but my bike is cooler than yours. Lahat ay titanium. Titanium lahat. 10 million bike. Titanium. Yawa. Yun o, titanium lahat. Naniniwala ba kayo na 10 million pesos yung BMX na yon?